asa tunggabe aka anak nia mamuna na di banua gijangi hamu ai di pabicariwana do mata niari tu aka parohana jahat nang tu na bonar di parodo udan tu parohana tigor nang tu na geduk nuaing tonga 12 pukul 3 maitan non pres nami di godung pukul 12 no manang tonga sada. Tonga sada paling lama deh. Ulu dua molo gajang tiki, ubah gajang jamita, molo jepek tiki, pina jepek. Iyalah di leon tu kebebasan, balu asamu mate. Sabar mau non, molo iko keluar mau non ala ni gajang ni jamita on, ba izin bodoh haluar hamu satokin. Ale romu seda. Hamu kadongan hubunai jo jamita on. Sian nama nukun isedo hitaon ruas do parado niaga BP isedo hita molotung hurang siko anon alus sutu suku-suku ni tabaya kadongam alaina huboto ia hita ruas nang partohonan ya KBP ima aka si tada si ihuton si soba si oloi Yesus Kristus tua kadong aku padita hudokodo ia hita kapadita sikat ni Kristus do mangulahon tohonan nai ni donganan ni sudi partohonan nasopadita kita adalah penerus gerakan Yesus penerus gerakan Yesus nah di bagasan HKBP ajaranna reformis Protestan reformis olo toktong pai baru dirina dang statis dari waktu ke waktu kita siap membaharui diri kita karena kita pengikut Yesus. Au heado mengajari 10 tahun di pendidikan teologi. Sian pengalamaku pengajari taringot tu padan ne baru huboto matakas mace takas huboto ia Jesusi pembaharu doi bana uju di Palestina reformator transformator uju di Palestina ibana membaharui konsep pemahaman pangalaho perilaku taringot tu songo dia manoba debata dohot songo dia marsaor do dongan jolma pembaharu uju ditikina hamu kadongan akadongan nasa bangso dongan nasa bangso Yahudi dongan na parugamo Yahudi eksklusif do sangat eksklusif parmanganna pe cara manganna holan si panganon nani lopa naside do naboi di pangan marsaur do donga pe sameja molo neng sapanganon do dongan jolo isukuni wana do si panganon ni dongan naso Yahudi i ias do manangdang ramun do manangdang molo ramun dak sapanganon ni ubidang akan naso bangso Yahudi pe asing do nasida pamerengan natusi ima pemahaman konsep pangajarion dohot parangeni donganna sabangso
Alani songon pembaharu ibana dirubah ibana mai. Mari te pangajarionna. Bahat situ tu pembaharuan di ibana isarana taringot tu songo dia do marnida pardosa. Buru-buru pardosa. Songo dia mamereng dadana. Nah ditiki dianggap dang marguna. Songo dia mamereng paropuan. Songo dia mamereng naso Yahudi. Songo dia mamereng termasuk parjahat. Bangso na mando, you are away from me. You are not part of me. Alani ulaon na denggan na hubahen holan tu na adong di diriku di rongaku dang dohot tu na asing alai Roma ibana dang jadion udutan ni akasih aku di jo ibana ma akasih asian nai di jamitani duluk diajari ma nasida gariada teh akana memusuhi ho na mambain na sodenggan tu ho ikon haholonganmu satu songonima ekstrim na pangajarion ni Yesus alani mahamo kadongan di do ibana ma tua kasisianna na hujaha nakin asa tunggabe aka anak ni mamuna dari banu gijangi hamu holongi matong musumi baru dipabuai ibana ma dasarna ima ai ibana molo di terjemahan Batak nadang apalah dong digoari ibana nai ale di atas lina dong go ibana sebagai kata kerja ai di pabitsar ibana do mataniari dan seterusnya dohot tuna jahat di pabitsar botul-botul don dang nanaing di pabitsar di batari do ai di pabitsar do present tense terus menerus Allah melakukan yang baik kepada yang jahat dan yang buruk. Dia tidak berpihak, dia tidak membatas-batasi, dia tidak mengkotak-kotakkan, dia tidak mendiskriminasi, dia tidak rasis. Ima dibatai alanima dido ibana molon aing songon amamunaihamu ima baik kamu alanima makadongan nuaing dung taboto ise hita ima si huton Yesus na reformator na songoni di bagasan ngolutta songon si huton Yesus di keluargata di saoputta di sa sektorta disa pagarata disa resota disa distrikta disa do HKBP di bagasan HKBP dohot aka huriana asing di bagasan hak Kristenan jalan sien tonga-tongan ya Kristenan do naso Kristen pe sien tonga-tongan ya Kristenon tu sesama jolma sien sesama jolma tu naso jolma pe akan atino panai naso jadi hita diskriminatif naso jadi hita mambain terkotak-kotak hamu kadongan oi kumene nunga dibonai tahun sada siau Pak Walu dung perang dunia paduahon gerakan ukunueme seperti ini alai tikini leleng situ tu dope gerakan okumene seperti di bagasan hak Kristenon holan sesama Kristen mardialog unang adong ajaran na songonon gabini hasugohon asa sada huriai alai lambat laun bergerak ma memuka tahun walu puluhan sia puluhan dang be sesama orang Kristen Protestan, Ortodoks, Katolik, Anglikan dan seterusnya. Alai do tu sesama manusia na ugamona asing. Silom, Buddha dan seterusnya terjadi ma
oikumene alai sangat ope sahatuna 15 tahun na salpu holan sesama manusia do na beroikumene bihamasa damai hita mangulu di Portibion bihamasa Portibion adil holan sesama do tas sepelehon tatadikon akan atinopa nasingi gabe doras itu tuma percepatan nih pemanasan bumi manaon ma alani maroma hita di AKBP amo kadongan dung di bagasa periodeon tak berdayakan hita sado AKBP jala pa corona ngemaca dinggan dung tado tu dirita iko sadaro hita AKBP tahun kesehatian dung tahun nasalpu tado mangulahon ulot tahita ruas paralado ni AKBP di huria nang diduru ni puhuria ikon profesional do hita unang adong nanggo sada ruas ni AKBP na mangula di dia pe dang tarida ibana profesional dung si idungi dung si kopi dung si kop tu dirita taula nuaeng meret mahita di taonon tu patu panadenggan tu na asing jala kita tidak menunggu-nunggu tetapi proaktif. Kita tidak proaktif begitu saja, tetapi kita harus juga melakukan proaktif, mendatangkan, bukan hanya memikirkan yang baik, tapi mendatangkan yang baik. Idona diputus sorabo MPS ta, preses MPS jalan nunga tabonai. Asana pedua hono kadongan, dung taboto. Ia hita si huton Yesus reformatori do jalan nunga saat kita nuaing tu okumene naso eksklusif alai inklusif saat maita tu suku-suku napa dua hon terbaik kita doi terbaik kita do di Jabuta hamba kadongan berpikiran mendatangkan yang baik kepada semua. Tidak hanya kepada laki-laki, tidak hanya kepada anak laki-laki yang pintar, tapi juga kepada perempuan. Tidak hanya kepada anak-anak kita perempuan yang bagus, yang pintar, tapi juga kepada anak-anak kita yang juga difabel. Bisakah kita melakukan itu? Atau sebaliknya, kita belum mengikuti Yesus, kita hanya diskriminatif hanya kepada orang-orang yang menurut kita baik di dalam keluarga kita. Napa dua hondo do sukut konot taima tapuji debata alanga merdalan sentralisasi parebengon namando di dia pesa ada ruas ni huriata marhuria di kota besar mana di pedalaman sekalipun dia harus sungguh-sungguh secara penuhnya dilayani oleh partohonan ni AKBP nunga tabadalan mai lam jago mai ale suku-sukun tuhita partohonan sotung arong di tonga-tonga ni huriami arong na difabel laso dihobasi hoi arong parminggota arong pertangiangata dang dimungkin honho inang ruas tanah difabeli asa dohot dihobasi parminggota holan untuk yang non difabel nah difabel dang boy masyatusan dang boy diatusi terbaik kita doi memang ada preses nami preses DKI di tahun nasal pui ngata bonaya deh tajuma aka kaum difabel tu sopo marpikir di Bekasi pe taju 100 aka ruas ni uriata kaum difabel di si jala diudang eborus do mandidi nasida eborus do maka tidak kon haporsion nasida mamasu-masu nasida dakkolan na boy hudul di korsina ala di podomanna dakkolan na di podomanna ala nama biar pemida eporus martabuni di toru ni karosi ida potton eporus asa di pasu-pasu ibana di si behado amu kadong aku par distrik Riawon tarbe kamu dui gudang situ tu ruasta nara alani
pemahaman lama ni akka halak Batak ia kaum difabal ima bura doi set tuhata gabe ditabuni ho nanak tai tak kaya diboan tu parmingguon tak kaya di jama paditai si majujungna mamasu-masu tak kaya ditiup dia konesi tanganna ae so diboto nadong HP hita si uton Yesus na transformator yang pembaharu om masa ada suku-sukun apa duahon tarbaik kita do akadong aku na burju nang memilih hun ngulum turiai sampai tu mate awo no puluh tolu isi sono no pelopat akadong aku itu roku do berang asada abakku padita pantun silitonga ati abang tahun non pensiun namo de tahun naro de tahun naro tahun non pensiun mahami hamu akadong aku molo salelengon au dot akawaku dang mangulahoni forgive us ade forgive us alain waing nung asahat hamu tohonani di tahun no kumene inklusif tapa tuduh matu bahat ruas tai nama kilala naso diobasi bana mamukaduk tu ibana satu noaeng ina denggan di tengah-tengah tadobe ruas tadobe tarumobi molo adong akar ruas tadiri yaon akan apogos itu tu dak sude berhasil na Rosian bona pasuki tidi riawana de dak sude gurang gotong na tarsulade dang sukses bihano hita hamu akadong aku ruasnya KBP di distrik riawan marnida sude ganup ruasnya KBP narong di distrikon sesama hita na memang dang mampu madabu dak tolap hola kamu dipikiriamu, hola tuhamu pas masuk di batai, marang terbaik kita do di distrikon, asa dohot nasi datong tahu basi, dang dope tuna asing, naso HKBP. Abira kadong aku badita pagajakonnya de, naso tu HKBP. Kamu kadongan upasahat matong ahana upasahat di partang yang bona tahun ni keturok padita di Siatar adong dua upasahat di sini molo gabe bosan preses gultom nanang gabe kadep diakonia molo gabe bosan Padita Eldarton nang mamereng majaha manoton jamidaki nakpola songon na dokon ate mula ulak nasin mo te alay ba mula ate mo pung ipay ngotom siya kan siya nido lao mau kaya tu Chicago madohoti sa ada seminar taringot tu Evangelium Mateus rotu si ahli portivi ni Huria Lutheran di Injil Matius. Rotong sada rabbi ni Yahudi ahli tong di Evangelium Matius. Roma rabbion hamu kadongan di dok matu hame. Hamu akka ahli Matius sian Lutheran. Boto hamu ma mangihuton peneliti aku ini bana. Alana Evangelium Matius di surat tahun 85. Ima 15 tahun dung Evangelium Markus dengi nah Roma ibana tikini nine bana ngamalengse bagas joro ngadi hasogohon di kekaisaran sudi halak Yahudi doh muse siuton Yesus maka sugohon nasida ala dang porsian nasida tu Yesus di Roma rabion iboto hamudo ubain na di suraton panurat Evangelium Matius Evangelium nai lahoma micang halak Kristen Yahudi do unang bersikap
eksklusif diskriminatif tu halak Yahudi naso Kristen. Asa molo di jahamu adong kritik ni Yesus di Injil Matius ninai bana. Sonon deh, hey inai mana, inai Yesus, ina ho nita, molo nita tu alak Farise doh don tu diri ta sendiri. Ay halak Kristen pe diskriminatif do. Halak Kristen pe diskriminatif do. Asa mo kadongan di tahun okumene inklusif ni akabipion. Tangi aku tu Tuhani nakin hudulau isan kubereng muse jagoni bagat ni bagas joron ate ono marana bagat di Riawon ate akabipi hang tua kon ide tenang asyik dia debe kamu boy sono bagat na ate bagat ate kamang luar biasa bah masuk muse nak itu bilu parubasan huingot na royal tu son dangarong dobe bilu parubasan ni nabagakan namukan masuk kamonda akadong apa dita nadong sian resok-resok nasing mabagakan bilu parubasan ni amang sedia doi bakalon habe kator pusat ni AKBP habe neng akadong anon neng tu peraja mu du di peraja monon ibo tamu kondisina alai bangsa anon martangyahu ala tahun aku meniun ale Tuhan tung pakuling madong aku akan nama nguluhon muriam di distrik Riawon asa boy Tuhan di huton nasidaho Yesus reformator transformator di ulaun nasida siganopari dakolan di bagasan diri ta alai maradopon akka huria nasing maradopon parugamo nasing tarlumo bitong maradopon nati nompa nasing nai paduahon tong lau mau tu bali adorang so G20 konferensi G20 adong tikini R20 religions 20 Roma tusi sian sadok portibion aka tokoh-tokoh ugamo na balga doh mai purus ebo tamu dualga dua kebipiun ebo do diudang ngau dangarong nasing sia sadok Indonesia holan e purusnya kebipiun saya botoh mo kadongan Belgia dua KBPO. Nanti dudeng mau. Roma aka tokoh Yahudi, Islam, Hindu, Buddha dan nasing nai patorakon di bagasan pangajarion do praktek ni parugamo nagodangan diskriminasi. Tu naso sapor seawan do nasi. Gudang. Roma NU do tuan rumahna. Nga dibonai NU ono bulan adorang so konferensi i mamareso dirina mamareso pangajarionna ati na arong do ajaran ni NU na diskriminatif alani maroma siani anggo dia kabibian non tahun okumene inklusif ikoni manian tabareso jonnon tabajamot pamangata songo pamangan ni debata di namar jamita ita sotung hita memakai bahasa yang diskriminatif sotong hita memakai bahasa yang rasis tabajamo takadongan mulai tahunon marlati mahita molo perlu Pak Presesate retreat 1-2 hari mamareso diri tahun suatu ngarong dope di bagasa tot di tahun berbahasa diskriminatif retreat jalan ruas ta sudah dijabu pareso sotung adong tong di todim dang dope mamakke pahian nai baru ho pahian na rubi dope dipake ho sian haholomon dope pikirami dang dope sian hati urun dinama katai hodo inata bui dote tudongan niba sari pepe hataniba hirana sautaddaho na beruan innat hati roh bahasanya yang diskriminatif upana hamo kadongan ima asa targoar hamu aka anak ni amamuna nadiban wagicangi asa targoar ham
memang amo kadongan Evangelium Matius terberita deui diguari songon Evangelium na soholak kata, Evangelium na action, dang talk only. Ibana dang sure na jauh-jauh hodo Tuhan masuk tu harajaon ni bata alai siula nani halomohon ni aman muna nandi beri hamo kadong aku badita teh lasuraku tak kasih berek kamu wajah ni boruson hamo kadongan sotung siula mandok hata sabik kamu ulama tong dibagas ate tabu bahen dongam musaribei suami manandang unang lupa uju hehe haholongi haol umma asa bagas sendame bana unang isi heho dia do ternim ate imatangnya aku ate Tuhamudo di pasahat tuhata asa ajari hamu ruas tadi bagasa sataonon di distrikon dang holan uboto Yesus yang transformasi tapi di bagasan nguluna sida pe gabe transformator sude aka ruas ni uriata di distrik Riawon asabia ayo dodong sadanai molo berhasil hita mamuka taonon mangulahon temata HKBP proaktif mendatangkan kebaikan Allah bagi semua idahamu dang sadia liling naik na tabuan no pakilala honon ni sudi ruasta anak pau putai di negara Indonesia on gabi tarbarita mahita orang-orang anak-anak HKBP yang cinta semua. Maka kemanapun dia pergi, ketika ditanya siapa engkau, saya ruas HKBP, welcome inewanan hudul ho dinganan nadingganon ima dohonon na omma visi tujolo marti tahun okumene inklusipon hama kadongan termasuk mah akadongan tananain gabi politisi molo dido adong sada calon ruasnya HKBP yes nak pesok silom ibana do pilih tota ala cita-citana visina tordina naing parona denggan do tuhita nak peso ima mudah-mudahan boy migor di daiho tahun nate kamang amang situa margate situa inakin caloni situa dia teh tabu bolo do asal mangiot tamu itu maksud tu. Song ni mah kadongan demi tau parjolo nakin isa hita. Pa dua hon tolap hita do. Ale patuluhon pinasahat tu kadongan pangula hamudo na manguluhon HKBP di son baik kamu mah takas asa di ujungna sudah ruasnya HKBP dihaholongi sudah masyarakat Riawon. Amin martanya meta. Mulia tema Tuhan di sobaro nami tujulum. Nunga hupatolhas tua kadongakon akan naung tinubusmi si huton anakmi barita nauli. Nah dang maribar di beko na tinopami. Alani hami pe aka ruas paralado padita dongan ni padita na mangula di distrik Riawon patugu mahami Tuhan dinahulau kami hatami asa tutut si tutu hami targoar anak do boru ni amanami na di benua gejengi anak do borum jala boy hami Tuhan masuk tu harajaum ubatu pahami Tuhan dang ala asa malua hami alayala naung di palua hodo hami
nunga di jakoko hame gabe sitean nanguluan nasora sudai gabe napinar mahanmu jalaho parmahan name ali Tuhan asimaroham huida hami tupudi ra boido honon manol soli do hami di hagalion nami diakka tahun-tahun nasalpui asiroham sotung muruk ho mariti hatami itu hami alai sesa ma sude dosa nami ditiki nasalpui dina macai diskriminatif hami gari ada satu narasis hami di bagasan Yesus Kristus si paluai sesama dosa nami. Di hari-hari neneng roon Tuhan mengasahon goarmu di bagasan panuturion ni todim patau mahami sude ruas paralado ni Uriam di distrik Riau ni uluhon ni akadongaku akasikat partonaan ni Kristusi mau lihat madiho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.